Suatu malam pada tanggal 24 Januari 2009, lebih dari 20.000 penonton telah memadati Stadion Staples Center, Los Angeles. Mereka menantikan sebuah pertarungan tinju untuk perebutan gelar kelas welter WBA antara Antonio Margarito sebagai sang juara melawan Sean Mosley. Gelar kelas welter WBA ini dimenangkan Margarito dalam sebuah laga pada bulan Juli 2008 ketika melawan Miguel Cotto. Antonio Margarito yang ketika itu diposisikan sebagai petinju underdog atau yang tidak diunggulkan, secara mengejutkan mampu memenangkan pertarungan dengan TKO pada ronde ke-11. Dan di awal tahun 2009, Margarito harus bertarung untuk mempertahankan gelarnya ini dari Sean Mosley, seorang petinju mantan pemegang beberapa gelar juara tinju dunia yang telah berusia 37 tahun atau terpaut umur sekitar 7 tahun dari Margarito yang ketika itu berusia 30 tahun. Selisih umur ini menjadikan Margarito lebih difavoritkan sebagai juara, apalagi Sean Mosley pernah mengalami kekalahan dari Miguel Cotto, petinju yang telah dikalahkan Margarito sebelumnya. Antonio Margarito proved so much in his beatdown of Miguel Cotto last summer that he is, shockingly to some, para penonton masih menantikan kedua petinju akan segera memasuki arena pertarungan. Beberapa selebriti juga terlihat ingin menyaksikan pertarungan ini secara langsung. Namun tidak banyak di antara mereka yang menyadari bahwa ada keributan di ruang ganti yang mengakibatkan pertarungan harus ditunda beberapa saat. Found out that Margarito had hand wraps that were dipped in something. Ini bermula ketika pelatih Sean Mosley mencurigai ada yang tidak wajar pada sarung tangan milik Margarito. Dia pun meminta agar sarung tangan itu diganti. Dan benar saja, setelah diperiksa petugas, sebuah bantalan yang cukup keras ditemukan dalam sarung tangan Margarito. Bantalan ini dipastikan akan berdampak buruk pada setiap pukulan yang dilancarkan Margarito. So I checked the pad, and when I checked the pad, it felt hard. So then the commissioner felt it. He said that feels pretty hard. The commissioner flipped it open, and a block fell out of it. Bagaimanapun, pertarungan ini harus segera dilanjutkan karena puluhan ribu penonton sudah memadati stadion. Sarung tangan Margarito pun disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Ladies and gentlemen, your attention please. Just a few days ago, a member of the... Dan setelah sarung tangan ini diganti, kedua petinju akhirnya memasuki arena pertarungan. Welterweight Championship of the world. Coming to the ring, and this time the challenger is Sugar Man. Sugar Shane Mosley. Antonio Margarito. Welcome here, Wenches here, fine. Shake hands, good luck to both of you. Buena suerte a los dos. Illegal of patent in the hand wraps, not in the gloves themselves, in the way that his hands was wrapped. yes, and it has been reported by some who saw it. But that's the only thing that I consider serious in terms of illegal hand wrapping is having in high school. And they also be trying to take advantage of the fact that Margarito's a two. Excuse me, Larry. The most important punch in the 10th, 11th, and 12th round. As he tries to counter over it. Good right hand by Mosley. And as he promised, throwing more jabs. His idea is to get up above 100 at some point. Marshall followed himself because mostly finishes up. But they're watching two irresistible forces and two unmovable. Sean Mosley tampil dengan lebih mendominasi hampir di setiap putaran, melancarkan pukulan-pukulan terbaiknya untuk menyerang Margarito. And then goes back to throwing his long jab at Mosley. Dia seperti sedang menghajar orang yang ingin menciderainya secara licik, hanya demi sebuah kemenangan.
in reference to Margarito's ability to take a punch. Shane Mosley. Hey, but that was the case in Las Vegas last July, too. Huge right hand by Mosley has removed an illegal implement from inside Antonio Margarito's hand wrap. Then inevitably the question will arise, did he have that in the hand wrap last July? Strategy on the part of Shane Mosley, who is changing from round to round, making little adjustments here and there. Well, you know, I believe both of you made the point before the fight. You know what you can do to be Shane Mosley and be able to do it. Keep forbidding for Antonio Margarito. I agree, Jim. To do that, seriously. Fall apart and going down the stretch. And Shane is still landing crisp, clean punch, which he isn't. And he's got a fighter and he doesn't fall apart. Been on the offensive. I mean, what a fight. Tremendous right hand. And when I say what a fight by Mosley. And a second straight flush. The sixth round was by far the best for Shane Mosley. 26 out of 66. I don't think Shane Mosley's made a mistake. Oh, my gosh. And you know something, there's... First, Richardson guides Hopkins to the annihilation of Pavlik. And then this, which you'll recall that Miguel Cotto was in pretty good shape on the scorecards at this point. And who is still effectively controlling the pace of the fight. Yeah, and when he wants it... Dan di akhir ronde ke-8, Mosley menjatuhkan Margarito yang sudah sangat kelelahan. Margarito in trouble on the rope. Staggers him with that right hand. Good left hook by Mosley. That was a knockdown. He went into the rope. And there's the knockdown. And Margarito looks like a beaten man. Wobbling on. Namun ini belum berakhir, karena bel berbunyi ketika pertarungan akan dilanjutkan. Wobbling on his feet. Let's see if Raul Keys is going to let him fight. There are people in Margarito's corner who are not sure. Di ronde ke-9, Margarito kembali mendapat tekanan dari Mosley. And that's the way he'd be recognized if he can beat this man in the way that he's beating him right now. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the right towel from the corner. And Shane Mosley has annihilated Antonio Margarito. Well, it was clear that referee Raul Keys could have stopped it at any moment there. I mean, Margarito wasn't offering back. Shane Mosley berhasil merebut sabuk juara gelar kelas welter WBA dari tangan Antonio Margarito dengan TKO pada ronde ke-9. Beberapa hari setelah pertarungan, penyelidikan dilanjutkan untuk kasus sarung tangan yang dimiliki Margarito. Di persidangan, Margarito mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang adanya bantalan dalam sarung tangannya, karena untuk membalut tangannya ini dikerjakan oleh pelatihnya, Javier Capetillo. Akan tetapi, sebagai kepala tim, Margarito bersedia menerima sanksi atas kelengahannya ini. Tal vez si yo era golpeado, pues yo iba a ser el primero que le iba a hacer a Capetillo. Sementara itu, si pelatih, Javier Capetillo, berdalih bahwa dia telah melakukan kesalahan ketika mengambil sarung tangan milik petinju lain dari dalam tasnya untuk dipakaikan pada tangan Margarito. Namun semua alasan ini tidak bisa diterima pengadilan. Antonio Margarito dan pelatihnya, Javier Capetillo, dilarang berpartisipasi dalam dunia tinju Amerika selama 1 tahun. Dan pelarangan bertarung ini juga diikuti oleh beberapa negara lainnya. What do you think of us? Stupid? You're gonna like, oh coach, put my hand rough in my hands. I'm gonna close my eyes. Oh, like that, no? Right? It's a common sense. Temuan adanya bantalan yang diketahui telah dicampur dengan cairan gipsum ini membuka pertanyaan tentang semua karir Margarito sebelum bertarung dengan Shane Mosley ini, terutama untuk kemenangan brutalnya atas petinju kelas welter terbaik saat itu, Miguel Cotto. Margarito attempted to enter the ring with illegal hand wraps against Shane Mosley in Los Angeles. Based on all that, do you believe that Antonio Margarito used illegal hand wraps against you? 100%. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya.